எனக்கு ஆல்ரெடி ஆள் இருக்கு. என்ன சர்வ் பண்றீங்கன்னு தெளிவா புரியுது. ஒரு 3 கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு. உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? மரமாம என்கேஜ்மெண்ட்? காதல்ன்றது இங்க இருந்து வரக்கூடாது, இங்க இருந்து வர. என்ன சிஸ்டரா என் பின்னாடி எல்லாம் சுத்துவ? நான் ஒருத்தர் லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அவனா அடிப்பேன். பாக்குறப்ப எல்லாம் பல பல காட்டி. நடுராத்திரி 12 மணிக்கு யாராச்சும் குடிச்சிட்டு உன் வீட்டு கதவை தட்டி உன் பக்கத்துலயே வந்து படுத்தா உனக்கு எப்படி இருக்கும்? பிடிச்சிருக்கியா? ராசாத்திய ராத்திரி பார்த்தேன், ரவுடி பய ரொமான்டிக்கான ரகசியமா ரூட்ட போட்டு கடத்தணும் கடத்தணும் கடத்த. என்ன வேணும் சொல்லு, உலகத்தை காட்ட சொல்லு, புது இடம் புது மேகம் தேடி போவோமே. गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले लिए मेरी जान. എന്താണ് തമാശയാക്കാണ്? അല്ല തമാശയാക്കാണ്. അങ്ങനെ ഇല്ല, ഉണ്ടില്ല, ഉണ്ണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഒന്നവളെ നീനച്ചാലേ മഴ പൊഴി. ഞാൻ ആദ്യം വനജയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നീ ആരാണെന്നാ വിചാരിച്ചത്? അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പട്ടിയാണെന്നാ. പട്ടിയൊക്കെ നിന്നെ വനജയെന്നാ വിളിക്കാറ്? ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം. ആരോട് മേടിക്കും? അവന്റെ ഡാഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. തന്നില്ലെങ്കിലോ? കടപ്പുറം ഇളകും, കുത്തിപ്പിടിച്ച് വാങ്ങും. ഡാഡി നിനക്കറിയാമോ? അത് മമ്മിക്കറിയാലോ. മമ്മി നിനക്കറിയാലേ? അത് ഇവനറിയാലോ. ഇവനാരടാ? അത് അവർക്കറിയാലോ. ആർക്ക്? എനിക്കിപ്പോ ഊണെന്താ റെഡിയാത്തത്? രാവിലെ അരി അടുപ്പത്തിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ചൂടാക്കിയില്ല, പച്ചവെള്ളത്തിലാണല്ലോ കുളിച്ചത്. വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എണ്ണ കാച്ചാൻ പറഞ്ഞത്. അത് നടന്നു.